ہمارا آج کا ٹاپک ہے کنجکشنز. ہم نے پارٹس آف اسپیس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں، تو آج ہم کنجکشنز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. جی ڈیفینیشنز ہے. کنجکشنز آر ورڈس، کنجکشن الفاظ ہیں ڈیٹ کنیکٹ کرتے ہیں، رابطہ قائم کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں. کس کا؟ ورڈس، الفاظ کا. فریزز، فکروں کا. آر کلوزز، اور جزو کا. ٹوگیدر، آپس میں. مطلب کنجکشنز کیا ہوتے ہیں؟ کنجکشنز آر جوائننگ ورڈس. جوائننگ یعنی کہ ملانے والے، جوڑنے والے الفاظ ہوتے ہیں. کنیکٹنگ ورڈس اور جوائننگ ایک ہی بات ہے. اور یہ کس کو کنیکٹ کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں؟ ورڈس کو، فریزز اور کلوزز کو. ٹھیک ہے. اب ورڈس الفاظ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. فریزز فکرے ہوتے ہیں، کل میں نے ڈیفائن کیا تھا انٹرجیکشنز میں. اور کلوزز، کلوز جزو کے کہتے ہیں. جو حصے ہوتے ہیں نا سینٹینس، جملے کے، ٹھیک ہے، ان کو آپس میں یہ ملا دیتا ہے. یعنی کہ دو فکروں کو، دو جملوں کو یا الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے. کنجکشنز آپس میں ملاتا ہے، یعنی کہ یہ جوائننگ ورڈز ہوتے ہیں یا یہ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دے لنک آئیڈیاز. اب یہ لنک کرتے ہیں. لنک ہوتا ہے آپس میں تعلق قائم کرنا. آئیڈیاز، خیالات کا. شو ریلیشن شپ، شو دکھاتے ہیں ریلیشن شپ، ان کا تعلق. کین پرووائڈ، اور مہیا کرتے ہیں. کوہیرنس، کوہیرنس ہوتا ہے ان کا ربط. کوہیرنس ان کا ربط، یعنی کہ ان کا تعلق، ربط، بانڈنگ، ان کے آپس میں تعلق ہو. یعنی کہ یہ ہمارے یہ خیالات اور بتاتے ہیں، ان کا تعلق قائم کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریلیشن شپ، آپس میں تعلقات کو شو کرتے ہیں، بتاتے ہیں. پرووائڈ کوہیرنس، اور یہ ربط کو مہیا کرتے ہیں. یہ میں اسٹیپ نام اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ بعض ہمارے ممبرز ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو ہمیں پڑھ کے بتایا کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ پروناؤنس کیا کریں، پڑھ کے بتایا کریں کس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے. اور ان کے ورڈ میننگ بھی میں اسی لیے آپ لوگوں کو کرواتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. ٹھیک ہے. ایک ایک ورڈ کا میننگ اس لیے بتایا جاتا ہے. آگے اس کی ٹائپس آف کنجکشنز دیکھتے ہیں. اس کی اقسام، ٹائپس ہوتی ہے اقسام. جیسے کوآرڈینیٹنگ کنجکشنز. اچھا، کوآرڈینیٹ کیا ہوتا ہے؟ کوآرڈینیٹ ہوتا ہے کوآرڈینیٹ تعاون کرنا، ملانا، آپس میں جوڑنا، ایک جیسے. ٹھیک ہے. ایک جیسے فکروں کو جوڑنا آپس میں. ٹھیک ہے. جیسے اینڈ. اب دو فکروں کو اینڈ آپس میں کیا کرتا ہے؟ کنیکٹ کرتا ہے. بٹ، اینڈ کا مطلب ہوتا ہے اور، بٹ کا مطلب ہوتا ہے لیکن، آر کا مطلب ہوتا ہے یا، سو کا مطلب ہوتا ہے اتنا، اور یٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے سوا یا اس لیے. ٹھیک ہے. یا تاہم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ورڈز میننگ بھی بیٹا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے نوٹ کرنے ہیں. جیسے اگزامپل ہے آپ کی، ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ اینڈ باؤٹ اے پیئر آف شوز. اب یہ دیکھیے وہ بازار گیا اینڈ، اور خریدا، باؤٹ اے پیئر آف شوز، ایک جوتوں کا جوڑا. تو یہ دیکھیے اینڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ دو سینٹینسز کو، دو کلوزز کو یا دو سینٹینسز کو آپس میں ملا رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ہم سیکنڈ ہے اس کی ٹائپ. اب سب آرڈینیٹنگ کنجکشن. سب آرڈینیٹنگ ہوتا ہے ماتحت کنجکشنز. کوآرڈینیٹنگ تھا، کوآرڈینیٹنگ کوآرڈینیٹ کرنا، کوآرڈینیشن تعاون قائم کرنا. ٹھیک ہے. آپس میں ملانا. لیکن سب آرڈینیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ماتحت کنجکشنز. جی ماتحت ہوتا ہے جن کا لوور رینک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں کون سے؟ بیکاز، کیونکہ، سنس، جب اس. سنس کا مطلب جب اس کے علاوہ یہ سنس ٹائم کے لیے بھی، ٹائم واز جو فکس ٹائم اس کے لیے بھی ہوتا ہے. آفٹر بعد میں. آلدو اگرچہ. اف اگر. انلیس اگر نہ ہو تو. ٹھیک ہے. یہ اگر نہ یعنی کہ نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ ہے کوریلیٹیو کنجکشنز. تھرڈ ٹائپ ہے کوریلیٹیو کنجکشنز. کوریلیٹ ہوتا ہے ہم نسبت. کوریلیٹ کوریلیشن سے نکلا ہے. کوریلیٹ، کوریلیٹیو یعنی کہ ہم نسبت، ایک جیسے. سیملر. ٹھیک ہے. سیملر کنجکشن یعنی کہ ایک جیسے. بوتھ، بوتھ کا مطلب دونوں، یعنی کہ دونوں ایک جیسے. سملیرٹی میں ہے، یہ یاد رکھے. کوریلیٹ، کوریلیٹ ایک جیسے. ریلیٹ کرنا، ریلیٹ کرنا. ریلیٹ کا مطلب ہوتا ہے ملنا. جیسے ریلیٹ. ٹھیک ہے. ریلیشن، ریلیشن تعلق، ملنا. ٹھیک ہے. بوتھ دونوں. اینڈ آئدر، اینڈ کا آپ کو بتا دیا. اور بوتھ کا مطلب یہ دونوں، دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، دونوں کے لیے. آئدر، آئدر کا مطلب ہوتا ہے خواہ یہ یا وہ. خواہ یہ یا وہ. آئدر، EITHER. آئدر. آر کا مطلب یا. نوٹ اونلی کا مطلب ہے نہ صرف. بٹ آلسو کا مطلب بٹ لیکن. آلسو کا مطلب ہوتا ہے بھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی، وہ بھی، کچھ بھی ایسا. ٹھیک ہے. یہ اس کی ٹائپس ہوگی. آگے اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں. کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس کی خصوصیات. اس کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ کنیکٹ کرتے ہیں. کنیکٹنگ کنجکشنز ہے، یعنی کہ یہ جوائن ورڈز، فریزز اور کلوز. یہ ابھی میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کنیکٹنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی خصوصیات میں، کریکٹرسٹکس میں، لوجیکل. یہ لوجیکل ہے. لوجک ہوتا ہے منطق. مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب کلیئر، ویلڈ یعنی کلیئر، ہمیں سمجھ میں آ جائے. جو بات حقیقت میں مبنی ہو ہمیں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے.
जैसे हमने ऊपर की है डेफिनेशन और आगे इसकी टाइप्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लॉजिकल कंजक्शन शो रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे आइडियाज़ क्लास के आपस में ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। कनेक्टिंग क्या होता है, वर्ड्स फ्रेजेस और क्लोज को। ठीक है, और लॉजिकल क्या होता है, ये शो करता है रिलेशनशिप को बिटवीन आइडियाज़। हमारे जो ख्यालात होते हैं हम आपस में उनका रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, वो ये दिखाते हैं। आगे देखें, आगे सिंटैक्टिकली डिपेंडेंट है। आगे सिंटैक्टिकली क्या होता है, सिंटैक्स का आपने नाम सुना होगा, सर्फ और नहव उर्दू में सुना है ना, नहव। नहव क्या होता है, डिपेंडेंट। सेंटेक्टिकली डिपेंडेंट, सेंटेक्टिकली। ठीक है, सेंटेक्टिकली क्या, सिंटेक्स से निकला है। ठीक है, सिंटेक्स होता है नहव। नहव क्या होता है, डिपेंड करते हैं, ये नहव पे डिपेंड करते हैं। नहव क्या होता है, ये पूरे का पूरा जुमला सेट करते हैं, यानी कि आपके पास पूरे का पूरा जुमला सेट करते हैं। कंजक्शंस रिलाई इंसार करते हैं, डिपेंड का मतलब है इंसार करना, रिलाई RELY रिलाई इंसार करते हैं ऑन सराउंडिंग वर्ड्स। ये सराउंडिंग वर्ड्स हैं उन सब पे, सराउंडिंग होते हैं इर्द गिर्द के वर्ड्स। अब ये क्या करता है, सिंटैक्टिकली पूरे का पूरा नहव हमारे वर्ड्स फ्रेजेस क्लोज और आइडियाज़ को आपस में लिंक्ड कर देते हैं, इनको आपस में जोड़ देता है। ठीक है, नहव, नहव क्या होता है, जुमले को बनाना, दूसरे हिस्सों को साथ ताल्लुक को शो करना। ठीक है, इसमें क्या क्लोजेज आ जाते हैं, फ्रेजेस वर्ड्स, इन सब की अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सेंटेंस क्लोज फ्रेजेस, इन सब को अरेंज करके लिख दिया जाए तो वो हमारा सिंटैक्टिकली डिपेंडेंट होगा। क्लियर, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है आपको क्लियर है, अगर कुछ रह गया तो इंशाल्लाह कम्युनिटी क्लास में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पसंद है किताबों का मुताला करना। एंड, ये देखिए एंड ये कोऑर्डिनेटिंग का है। आई ऑल्सो इंजॉय राइटिंग, मैं इंजॉय राइटिंग यानी कि मुझे अच्छा लगता है, लिखना भी पसंद है मुझे। ठीक है, आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर पर गया। बिकॉज, क्यों क्या, भी देखें ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग, मातहत है, यानी कि मैं किसी वजह से गया हूँ। अब ये मातहत का आपको मैं क्लियर करती हूँ। मैं स्टोर पे गया, ये मातहत है, स्टोर पे जाना क्यों, आई नीडेड मिल्क, मुझे दूध की ज़रूरत थी। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेटिंग मतलब ये मातहत है, काम की किसी वजह से किसी मकसद से ये काम किया गया। कोऑर्डिनेट जो होता है वो खुद ब खुद काम करना, मतलब एक काम है दूसरा भी पसंद है। ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट में मातहत है, स्टोर पे जाना वजह बनती है क्योंकि मुझे दूध चाहिए, इसे कहते हैं मातहत। अब आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल से। आगे देखिए, नॉट ओनली शी इज़ शी इंटेलिजेंट, ना सिर्फ वो ज़हीन है बट ऑल्सो काइंड, लेकिन वो मेहरबान भी। अब ये कोरिलेट कर रहा है, कोरिलेटिव है, ये हम निस्बत, कोरिलेटिव हम निस्बत यानी कि निस्बत कर रहा है। ठीक है, मतलब उसकी निस्बत बता रहा है कि ना सिर्फ वो ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, बट वो काइंड भी है। क्लियर है, आपको उम्मीद है इंजेक्शंस की आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट मिस है, आप लोग अपने नोट्स तैयार करें, इंशाल्लाह क्लास में अगर कोई पॉइंट मिस है तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप पर टेस्ट भी लिया जाएगा। और अगर आप लोग हमारे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम लेसन ले रहे हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी को भी ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने आपको दिया हुआ है। तो हमारी 8 बजे रोज़ क्लास होती है, वहाँ पे डिटेल से इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस किया जाता है, टेस्ट भी लिया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह का नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।